ए वर्ष रेट पुटल रेट आमर 60 टू 70 पर्यंत केजी अच्छी बर्तमान आमर किंतु यही पुटल चाष करकिना आमर बर्तमान आम पुटल तोड़मु केते 3 दिन कि 3 दिन माने 3 दिन तोड़मु तो 4 दिन है बेलू पुणी तुड़ा आरंभ ताने आमर 3 दिन रे हिसाब कर दियो आमर केते आमर माने जाउची 50 किलो केते बड़े 45 किलो एमती जाउची माने क्विंटल 1.5 क्विंटल ऊपर ताना हम पैसा हिसाब कला बेलू देखा आमर टका जहाँ भी है माने 6 दिन रे आमर 8,000 टका 6 दिन 8,000 6 दिन 8,000 अच्छा केते मास हो गलानी एमती पुटल केते मास होलानी पुटल तो आमर लगे जंती से फास्ट नवेम्बर मास लगेली 7 मास 8 मास होलानी 8 मास हेलानी 8 मास हेला बेलू आमर एटी टंका आमर 2 लाख टका हो गला 2 लाख पुणी अच्छी अच्छा अच्छी एटा बिक्री सरनी एबे भी पुटल तुड़ा आम चलची वर्तमान भी माने रेट ठीक अच्छी पुटल चाष आउ चाषी भाई माने कौन कहते तांकर कौन पुटल चाष कर कि ना कौन जापर ना चाषी भाई मैंने कहते ना मिचर कहते आमर एत टंका कहीं केमती है हिसाब हिसाब आम देखा माने 3 दिन कि 3 दिन 6 दिन है बेलू 12,000 टका हो गला आमर 6 दिन है बेलू 12,000 टका केतेबेले भी आमे 50 किलो केतेबेले भी 60 किलो 70 किलो एमती हमरो डेली तोलो ना गोटे सप्ताह ना ना गोटे सप्ताह केते गोटे दिन हमरो वेकेशन रहइबो ना गोटे दिन अच्छा हो चारा कथा कोन कहबा पड़छ चारा तो चासी भाई माने तो समस्त कहउचंती हमरो कातार भी हमरो एंट्री करचंती बहुत दूरिया दूरिया केंद्रपाड़ा भाई माने भी से कहउतिले हमरो एपोटे केउंझर जजपुर से जाइकिना आउ जो रायरंगपुर सेपटे माने दूरिया दूरिया जगह चाषी भाई माने कहउचंती जे हमको पुटल चारा हम भी माने 50 केजी कि 40 केजी रखिए बोलिया रेट कौन रहबो खाली रेट ऊपर कोने कंफर्म का रेट तो भाई मानकु मु कहिची 200 टू तळकु आसीबो नै 200 को ऊपर को रहबो पछे के तळकु आसीबो तळकु बिल्कुल आसीबो अच्छा ताने कंफर्म अच्छा बाहर चाषी कोन करिया बाहर चाषी तो सेमिति ताकर जदी आसी पारिबे नेबे नने जदी पैसा ताकर फोन पे करे कोन पठेबे केमिति आउ आमे से बस स्टैंड रे नै कि दे देबा से ताको ना सेटाई पुनी कंफर्म करिया पड़ियो ना धरो आमे पठेबा कोन केमिति पठेबा से मानकु जदी आमे पठेले आउ गुटे विश्वास अछि कि नाही ती पचारबे नियति हां चाषी भाई माने जदी हमकु विश्वास करिवे ताने काई विश्वास लागिबो नै विश्वास तो अच्छी ना पैसा नहीं कि कोड़े पड़ेबे ना पैसा नहीं कि हमें कोड़े जीवा भाई माने देखो पैसा जदी ये भाई भाई के देखि थान तो चारा ए वर्ष बिको जो माने भी आपन नेबे चारा नियते भाई देबे आ तांको देखि थान आ जदी चोरी करी कि कोड़े जदी पैसा पैसा लुटी नहीं पड़े भाई कोन कहबे ता विषय ना ना हमें चासी भाई माने हमरो सेमिति चोरी की नारी डकायते एउडा हमें करबा नै से माने भी चासी किंतु चासी भाई माने जेमिति हमरो चारा पाई पारिबे लगेई पारिबे ताकर पैसा इनकम करि पारिबे हमें सही व्यवस्था रे चासी भाई माने अछ से वास्ता करबा बडा भाई माने आसी कि 2 दिन हले प्रबल जोरे माने वर्षा वर्षा सहित प्रबल वर्षा हो जी आ देखि पारते एडा उपाड़ एबे चलची माने बाइगण गछ एबे उपाड़ दोजंती आ एठरा कोनी कि हमरो जो बाइगण कोन रेट हला नै ना कोन केमति उपाड़ दोजो या पर देखि पारते एठरा कल्ला लागो भाई माने आ कल्ला कोनी कि जो मंदा जो हानिबे कुदले मंदा हणा बने जोटा उपाड़ देले माने सेठरा लगा हो आ किछ असुविधा नै एडा ना आ बड़ बड़ चाषी भाई माने आपन जो देखिबे मते बड़ बड़ चाषी जेति कि हमरो जो मंदा तांकर तो पूरा लंबा लंबा मंदा करथिबे जोटा सेठरा कोनी कि उपाड़िबे नै माने जो से मंदा भांगिबे नै थोरा जहा करथिबे 3 छेके माने 3टा लाइन सेठरा केबरो माने 3 थरो चाष होइता सेठरा एटी कोन हमरो थरे करे चाष जहा आ थरो हळ हबो पुणी चाष करो एमते होजी आ बड़ बड़ चाषी जेति कि जानिथिबे जेति कि भी आपन माने भी जानिथिबे मध्य आ बड़ बड़ चाषी कोन करन ना आ टोटल थरेटी जहा माने थरे करे जहा जेति कि काम करथिबे माने हळ काम एका थरे जेमि सारिथिबे भाई माने तो ए माने भी जेतु ए वर्ष जहा करले जेतु वर्षा द्वारा एउडांकर कोन होजा जे बर्ते एटा जो उपाड़ा चलछि जोटा तो एटा जोटा उपारले सेटा लागो हमर जेतु जे कोन जहा भी चारा लगेबे चाहे जुड़ंग लगंतु चाहे हमर कोला लगंतु एबे तो एटा कोला लागो बालिकार कहीं ना कोला लगेवाटा आगटा माने जेते वर्षा हेतले बालिकार आपन कोला
ଆଉ ହେଲା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବି ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆଜି ଆସୁଛୁ ଯେହେତୁ ଜଷ୍ଟ ପଚାରିବି ଭାଇଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଯେତିକି ବି ପଚାରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପୋଟଳ କେୟାର କ'ଣ ଇନକମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବାଇଗଣ କେତେ ଇନକମ୍ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ? ବାଇଗଣ ଏଇ ତ ଚାଷ ଅଧାରେ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ବାଇଗଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋର ଏଇଟା 10,000 ଟଙ୍କା ବିକିଦେଲି। 5 ଡିସିମିଲ୍ ଭଳିଆ ହେବ, 10,000 ଟଙ୍କା ବିକିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ଭାଇମାନେ ଯେହେତୁ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଦେଖିଲେ ବି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଚାଷୀ ଯେହେତୁ ଯେତିକି ବି ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ ଯାହା ବି କରିଥାଉ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ପୋଟଳ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ କରିବା ପୋଟଳ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି କଲଣି, କେମିତି ମାନେ ଲାଭବାନ କ'ଣ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି? ପୋଟଳ କ'ଣ ଆମର 8 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଆମେ ପୋଟଳ ଚାଷ କରୁଛୁ। ପୋଟଳ ଚାଷ ନ କଲେ କ'ଣ ଆମେ ରହିପାରିବାନି? ନା, ପୋଟଳ ଚାଷ ନହେଲେ ତ ଚାଷୀ ରହିପାରିବନି। ଭାଇମାନେ ଏଠି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପୋଟଳ ଯଦି ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମାନେ ପୋଟଳ ଚାଷ କରିବେନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ପୋଟଳ କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏମିତି ଦିଏ କି ମାନେ ପୋଟଳ ଚାଷରେ ମାନେ ଆମର ସେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଲଗେଇଦେବେ, ଆମର 8 ମାସ 9 ମାସ ତୁଳିବେ। ସେଟା ଆଉ ସେ ପୋଟଳ ଚାଷ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି କି କଟିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବାଇଗଣ କରିବା, କରଲା କରିବା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କରିବା କି ଯେଉଁ ପନିପରିବା କରିବା, ସବୁ ପନିପରିବା କରିବା ମଝିରେ କଟିଯାଏ ମଧ୍ୟ। ପୁଣି ସାନି ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇନେ ଯାଇକି ପୁଣି ହବ। ଏଟା ତ ଆଉ ଲଗାଲଗି ଏଟା ତାମାନେ ବର୍ଷେ ଆମର ବର୍ଷେ। ତ ବର୍ଷେ ଭାଇ ଏକୁ ଯୋଉଠି ବି ଲଗେଇବେ, ଆପଣମାନେ ବର୍ଷେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ବର୍ଷେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋଟଳ ଚାଷ। ଆଉ ପୋଟଳ ଏତିକି କ'ଣ କି ଆମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଏ। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାନେ ପୋଟଳ ଚାଷର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦିଏ ଅଧିକ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍। ଆଉ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ପୋଟଳ ଚାଷ ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏତେ ମାନେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦିନ ବି ସର୍ଟ କରେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା। କାହିଁକି ନା ପଇସା ସବୁବେଳେ ଆମର ଏଇ ପୋଟଳ କ'ଣ କି ପଇସାଟା ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଏଇ ହେଲା କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଟଳ ଚାଷ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ବି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପୋଟଳ ଚାଷ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଥରେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆଗରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଥର ବି ଦେଖେଇଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କେମିତି ଚାଷ କରିବା, କ'ଣ କେମିତି କରିବା, ଏଇସବୁକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇଛି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ବି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ନେବେ ମଧ୍ୟ, ଏ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ଯେମିତି କେମିତି ଚାଷ କରିବା, କ'ଣ କେମିତି କରିବା, ସାର ବିଷୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ଟିକେ ଫଳ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ନିହାତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଫୁଲ। ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ପୋଟଳ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଘାସ ଲାଷ୍ଟ ହୁଏ ଏଇଟା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବାଛୁଛନ୍ତି କେମିତି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। କାହିଁକିନା ଏଇନା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଏଠି ପାଣି ବି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କି ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଯେହେତୁ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଲାଷ୍ଟ ବାଛିଲେ କ'ଣ କି ଆମର ଚାରା ଟିକେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଏଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ଆମର ବଛା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ।